السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعدها أما بعد كل أمتي أدخل الجنة إلا من أبى إلى رسول الله من أبى قال أطعمني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وإن تعدوا النعمة لا تحصوها إن الله غفور رحيم। সম্মানিত দেশ ও প্রবাসী যেখান থেকে আমাদের দেখছেন, আপনাদের সামনে সম্মুখে উম্মুল কোরআন সূরা আল ফাতিহা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সুন্দর করে একে একে আমরা পরিবেশন করব। অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং শোনার পরে নিজেকে শিক্ষার চেষ্টা করবেন। আমি প্রথমে শুরু করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। মাশাআল্লাহ, আপনাদের সামনে আরেকজন আমার ভাই আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর-রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ما شاء الله صدر الثلاث بسم الله ما شاء الله صدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। মাশাআল্লাহ অসাধারণ তেলাওয়াত হয়েছে। বিসমিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى وأرسل عليهم طيرا أبابيل মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর তেলাওয়াত করেছে যে যা পেরেছে। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।